भगवान के ही रूप है ये माता और पिता भगवान के। दीप जलुवा पर्यंत थाली बुलेबे। परिक्रमा करिवे। प्रथमे सबाई के नमस्कार जानाई जो बड़रा আছে ছোটরা আছে স্নেহ আদর জানাই কি বা বলবো আমি তো কোনোদিন কিছু বলিনি এরকম সবাই কোনোদিন কিছু বলিনি কিন্তু প্রথমে তো জানলাম যে এই জিনিসটা কি আমি জানি না সত্যি বলতে কি আমার চোখে জল আসলো কারণ আমার মা বাবার কথা ভেবে মনে পড়ছিল যে সবাই সত্যি কথা পুজো করা দরকার মনের যে ভালোবাসা আছে বাবা মার প্রতি আমি তো সেটা মা বাবাকে বলতে পারি না না যে মা আমি তোমাকে ভালোবাসি বাবা আমি ভালোবাসি কিন্তু সিরিয়াসলি এইটাই সত্যি যে আমরা ভালোবাসি বা মাকে কিন্তু আমরা বলতে পারি না তো এরকম করলে আমরা বলতে পারবো বাবা আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমাকে ভালোবাসি তাই করে আমার বক্তব্য শেষ করতে ভুল ত্রুটি হলে সবাই আমাকে ক্ষমা করো मोर बड़ बड़ गुरुजन मानक एवं माँ पिला जो मैंने अच्छा से मोर आंतरिक नमस्कार जनाची एवं घनिष्ठ प्रणाम जनाची एवं मोर जो छोटे छोटे पिला माने मोर सन्तान योग्य से माने किंतु मोर कहवा भी कथा जे बापा माँ कि जिनिस आम समस्ते जानीपारू किंतु एक्चुअली एमती करें देखे पारूँ जे एमती गोटे माने प्रोग्राम करूँ कि आमर बापा माँ को आम जनइबू जे आम प्रकृत आपण मानक केते स्नेह एवं भल पाइबा दे पारू किंतु मोर यही कथा कहबार अनुरोध जे ये भाई यही जो आलोचना आज रखी कि यही प्रोग्राम आज रखी से मोर देखी बहुत खुशी बड़ मान मोर नमस्कार आमर भाई यहाँ करके आज बापा माँ कथा मन पड़ी भारी कष्ट लगुच मोर भी आखिर पानी पड़ी आज आम छुआ मैंने भी किसी शिखा दरकार से भाई बहन को सब नमस्कार आज जो पूजाटा है यही पूजा मन रखा यही प्रोग्रामटा कर मो घर पाखर जे कका अच्छी से प्रोग्रामटा कर